Ćao ljudi i dobrodošli u moju kuhinju. Danas ću da snimim video za koji sam vjerovatno dobila najviše upita da ga snimim, a to je kitchen tour. Ideju o tome da snimamo video recepte Danilo i ja smo imali mnogo prije nego što ćemo se useliti u ovu kuću. Tako da smo odmah znali da želimo da ova kuhinja jednoga dana može da postane i studio za snimanje. Ali ona je danas mnogo više od toga. Ona je studio za snimanje, mesto gde se priprema sva hrana, mesto gde se jede i mesto gde se održavaju sva naša druženja i žurke, kojih ima poprilično, i mesto gde radimo. U stvari u ovoj kuhinji verovatno provodimo najviše vremena. Ovu kuhinju smo Danilo i ja nacrtali sami, cijela kuhinja je naša ideja i uz pomoć jednog arhitektonskog studija iz Sombora smo realizovali, ali kuhinja zapravo nije gotova još uvek. Velika, to jest polovina kuhinje još uvijek nije gotova, ali najbolja stvar koju smo radili je što smo je napravili funkcionalnom i ovako upola spremnu. Ovo ostrvo je u stvari najbolja stvar koju smo odlučili da napravimo, zato što smo u njega spakovali što više stvari moguće, tako da ovdje imamo, ovdje ispod mojih ruku je mašina za pranje suđa. Imamo sudoperu, ispod koje je kanta za smeće sa storidžom koji je vezan za sudoperu. Ovdje imamo fioke u koje nam staje baš dosta stvari i imamo ravnu ploču, tako da faktički sve stane u ovaj jedan element. Osim frižidera? Osim frižidera, koji je vamo, ali čekaj Danilo, sprovešćemo ih redom. Ajmo iz početka. I krećemo od ovog mesta, koje smo tek nedavno otkrili kao divno mesto za sedenje poslepodne, zato što sunce direktno ulazi kroz ovaj prozor i u stvari smo shvatili da Dio, naš pas, ovdje provodi najviše vremena poslepodne i kako uživa u tom suncu i odlučili smo da stavimo ovdje jedan tabure i da ovdje i mi imamo neku chill zonu, tako da ovdje uglavnom čitamo knjigu ili pijemo kafu. I idemo dalje. Ovdje se nalazi jedna polica koja je tu privremeno. Planiramo da je zamenimo nekom drugačijom kada nađemo neku koja nam se zaista dopada i na njoj su knjige i ovako manji cvetovi. Ja obožavam sobno cveće i ovdje su manji primjerci sobnog cveća u našoj kući. Ništa specijalno vezano za kuhinju, više dekorativni element. Ovo je zvezda koju smo stavili za Novu godinu i toliko nam se dopala da je ne skidamo. To možete očekivati od nas. Zatim ovdje imamo jednu metalnu policu, to jest ovo su dve police na koje se nalaze čaše za vino, koktele, šampanjac i isto ovako neki dekorativni elementi, fotografije, slike, jednostavno jedna jako lepa polica na kojoj želimo da budu izložene sve lepe čaše koje imamo. Jako važna stvar. Šta? Sve čaše su raspar. Sve čaše su raspar. Do Nove godine smo jako čuvali ove kristalne čaše Danilove babe, ali za Novu godinu smo razbili jednu od njih, tako da kod nas je to normalno da sve bude raspar, što Danilo mrzi, tako da on bi verovatno sad volao da baci jednu, da imamo 4 komada pre nego što imamo 5. Ima li neko još tu bolest? Također na ovoj polici čuvamo neke uspomene, školjke sa mora, kamenčiće, čuvarkuća koju je ona dizajnirao. Ovdje imamo isto neke pelcere koje ja volim da čuvam u vodi, mali oltar za feng shui oltar za privlačenje novca. Ajmo dalje. Zatim dolazimo do ove velike police koju smo kupili da bude tu privremeno, zato što tu ide onaj drugi deo kuhinje koji će biti verovatno vrlo sličan ovoj polici, ali će biti rađen po meri. I ideja je bila da kupimo policu koju kasnije možemo da iskoristimo negde u kući, zato smo se odlučili za ovaj komad nameštaja koji je u stvari komoda za spavaću sobu. Ali mi smo je preuredili i sada je to naša
kuhinjska komoda. Na njoj uglavnom držim dekorativne detalje koje vežem za sezonu u kojoj se nalazim ili jednostavno nešto što mi se dopada. Tako ovdje imamo neke drvene činije za, mislim da su za mešanje hleba, dobili smo ih na poklon, ali mi ih koristimo za grickanje semenki svako večer, zato što obožavamo i Danilo i ja da grickamo semenke. Ovdje trenutno sušim limun. Svaki put kada cedim ujutro limun za limonadu, kupim organski limun i onda ogulim lepo koru, iseckam je na ovako krupnije komadiće ili na sitne komadiće i posipam sa tim limunom ovsenu kašu. Dajem vam jedan tip, super je stvar, probajte i javite mi kako vam se dopada. Idemo dalje. Ovdje imam jedan difuzor za eterična ulja koji sam kupila sebi za Novu godinu i to je u stvari ručni rad. To sam htjela kažem. Ručni rad je. Uglavnom, ovdje su ovako lepi detalji. Slika iz Rovinja koji je naš omiljeni grad ovdje u okolini, moj Danilo. Obožavamo da idemo u Rovinj i ova slika ovdje nas svaki dan podsjeća koliko nam je tamo svake godine prelepo. Ali dajte da ja otvorim ovu policu da vidite što tu ima unutra. U ovoj fioci čuvamo noževe viljuške, to je escajk, zajedno sa daskama za sečenje, koje su u stvari daske za sečenje koje koristimo za sečenje, jer imamo i daske koje koristim samo za služenje hrane. Također tu je štapni mikser i ovdje imamo digitalne vage za merenje. Zatim u sljedećoj fioci se nalaze sve male činijce koje koristim za kuvanje i koje uglavnom koristim za snimanje videa. I u posljednjoj fioci se nalaze stvari koje rijetko koristimo. Idemo dalje. Šta se ovdje nalazi? Ovo je fioka gdje su sve naše čaše i šolje i sada je ovako prelepo organizovana, za 3 dana verovatno neće biti takva. Ovdje imamo isto neklizajuću podlogu koja je odlična stvar za fioke. Da, kada smo planirali kuhinju, nama je ideja bila da isključimo što više ormarića, zato što je mnogo lakše da se stvari vade iz fioka. Tako da sve oko nas su u stvari fioke i ostaćemo pri tome jer se pokazalo kao stvarno odlična stvar. Zatim, ovdje se nalaze veće činije za mućenje, miksanje, mešanje i tanjiri koje koristimo za slikanje, a ne toliko za kuvanje. Ne toliko za redovno korišćenje, to je razlika. I posljednja fioka, također neki tanjiri i činije, nothing special. Ovdje imamo mala kolica na kojima se nalazi sve ono što ne znamo gdje da stavimo, a koristimo svaki dan i to nam je baš handy, lako možemo da dohvatimo sve stvari. Tu nam se nalaze sve stvari koje koristimo svakodnevno i koje želimo da su nam lako dostupne, da ne moram stalno da vadim iz ormarića ili iz fioke. Tako da su tu uglavnom puteri od orašastih plodova, granola, ovdje je duka. Nedavno sam otkrila ovu stvar. Sjajno jelo, sigurno ću da pravim recept. Ovo nije jelo, ovo je posip, a vidjeli ste koliko ja volim posipe, tako da ovo ću vam pokazati kako se pravi u nekim od narednih recepata. I tu su uglavnom tako tegle pune stvari. Iza mene se nalazi deo kuhinje koji je privremeni deo kuhinje. Sada, kada smo se uselili u kuću, mi smo imali prvo samo ovo ostrvo bez ičega. I shvatili smo da je to ostrvo, naravno, da nam to ostrvo nije dovoljno i da nam je potreban još neki deo kuhinje gdje ćemo da odlažemo stvari. Ovaj deo kuhinje je deo kuhinje koji je ranije bio u ovoj kući, ne tačno na ovom mjestu, ali to je stara kuhinja Danilove babe koju smo mi malo preuredili i lepo uklopili u sadašnju našu novu modernu kuhinju, samo tako što smo je ofarbali i dali joj novi život.
tako da se ovdje nalazi proteini koje koristimo, čajevi, hleb kojeg uglavnom nemamo, blender. U stvari, ovaj ormarić dođe kao neki mini špajz u kuhinji. Ovdje imamo rernu koju smo ugradili u ovaj element i kasnije možemo da je izvadimo i ugradimo u drugi ukoliko budemo želeli. Ukoliko budemo menjali ovaj deo kuhinje jer nam se sada zaista baš dopada kako izgleda i stvarno imamo dosta prostora za stavljanje stvari. Tako da je ovo jedan reciklirani deo kuhinje koji baš volimo. Zatim ovdje dole imamo isto storage za alkohol. Za alkohol i za žitarice, kafu i sve ostale proizvode koje ne želimo da se vide nigde u kuhinji. I ovdje imamo pult koji je Coffee Station. Tu se nalazi Nespresso aparat, ovdje imamo kuvalo. Ovo su one daske o kojima sam vam pričala, koje služe isključivo za služenje hrane, a ne za seckanje. I to je u suštini to, ovaj deo je vrlo jednostavan, a ispod njega se nalazi deo sa šerpama, tiganjima, tepsijama, loncima i poklopcima. I ovdje pored imamo jednu vrlo handy stvar koju želim da preporučim svima, a to je korpa za odlaganje krpa iz kuhinje. Tako da odjednom bacite krpe na pranje, ne morate da rovarite po onoj korpi koja se nalazi u kupatilu. Ovo je odlična stvar. Danilo, mi ispadnemo toliko organizovani ljudi zbog tebe. Danilo je jedan vrlo organizovan čovjek, dok ja nisam apsolutno. Tako da je ovo sve njegova zasluga. A ovdje gore, Danilo mi pokazuje da vam pokažem, je činija sa Diovom hranom. U stvari ti pokazujem onu rupu za koju me kritikuješ u organizaciji cele. Moram malo. Da, ali tu imamo hranu za psa, kako se zove ovo? Posuda za zalivanje cveća. Ova prelepa puzavica je moja omiljena biljka u kuhinji zato što ona ima godina koliko i ja i nasledila sam je od mame. I kad smo kod Dija, u kuhinji se nalazi njegov deo za hranu i ovo je odlična stvar da kupite plastiku koja služi za odlaganje cipela zimi kada su vam mokre cipele da se cede na ovoj plastici, a mi je koristimo za Dija jer naravno nijedan pas nije uvredan dok jede. I prelazimo na ostrvo. Ovdje ispod mene, kao što sam rekla, se nalazi mašina za pranje suđa i trenutno je puna, a nećemo da je snimamo. Ali najbolja stvar u svakoj kuhinji, mašina za pranje suđa. Zatim ovdje ispod se nalazi kanta za smeće i imamo još jednu kantu koju koristimo za čuvanje hemije za pranje i čišćenje. Zatim ovdje ima još jedna fioka u kojoj se nalaze tablete za pranje suđa. Ovdje imamo kese i sredstvo za čišćenje, činija u kojoj skupljamo čepove koje naravno odvajamo i jedna posuda u kojoj se nalaze sve baterije koje smo iskoristili od kada smo se uselili u kuću i skupljamo ih za reciklažu. Uz ovaj sudoper smo uzeli i ovu malu policu za sudoper koja je super stvar, tako da može da se skida i da se stavlja ovdje. U isto vrijeme ne moraju ovi sapuni i deterđenti da nam stoje van sudopere, nego u njoj, što je odlično kad imate pult jer ne želim ništa na njemu. I ova genijalna stvar za čišćenje suđa koju redovno koristimo. I ovdje su nam dozatori za sapune za ruke, zato što je jako zgodno da možete da operete ruke i u kuhinji. Idemo dalje, ovdje se nalazi fioka sa tanjirima koje koristimo za svakodnevnu upotrebu, kao i fioka u kojoj se nalazi sav alat koji ja koristim kada kuvam. Možemo jedan poseban video da snimimo o začinima i alatima za kuvanje. Ako vas tako nešto interesuje, pišite mi u komentarima. A u ovoj fioci
se nalaze sva ulja, sirće, sosevi koje koristim, brašna, soli, da, mislim da je to, ima dosta toga ovde. Zatim ovde imamo začine sve koje redovno koristim. Ovo je jedan deo začina u stvari i u ovoj fioci se nalazi još jedan deo začina zajedno sa ovako malim potrepštinama koje su vrlo handy da stoje tu, kao što je oglagija ili papir za pečenje. I u poslednjoj fioci imamo plastične činije, stvari generalno od plastike, kao što su ove činice koje deca mogu da koriste kada se napolju igraju. To je to ovde. I ovde iznad imamo stalak sa noževima i so, biber i ulje koje koristim stalno i zato stoje napolju. Imamo ploču i ovaj prelepi aspirator koji je iste boje i rađen je od istog lima kao i one police koje sam vam pokazivala na početku. Nama je ideja da se u našoj kuhinji od materijala koristi metal, drvo i beton. Tako da je ovaj divan pult u stvari od betona. A zašto je beo? Zato što smo koristili beli cement, to jest ne mi, nego čovek kog smo jedva našli da usliši naše želje i izlije ovoliku ploču. Kada smo pravili kuhinju, ono što nije dolazilo u obzir je da kuhinja bude okrenuta ka zidu. To jest da ja moram da kuvam ovako, jer bi to značilo da sate provodim gledajući u zid. Zato je cela ideja oko ovog ostrva nastala i zato smo ga i napravili, jer ja sada dok kuvam i deo sam ekipe moje, zato što kuhinja gleda u dnevnu sobu i dnevna soba u kuhinju. Takođe, osjećam se mnogo prijatnije što ispred sebe imam pogled na otvoren prostor i što stalno mogu da imam interakciju sa ljudima. Tako da je ova kuhinja, kao što sam rekla, mnogo više od same kuhinje. I kada pravimo druženja, ja ovde serviram uglavnom švedski sto, a nekada ovo bude i DJ pult. I svi se družimo oko ovog velikog ostrva, što je stvarno sjajno jer ne sedimo na druženjima, što nekad može da dovede do toga da se svi uspavaju, nego pustimo muziku, ovde se služi piće, ovo je u stvari jedan otvoreni šank. Najomiljeniji deo u kuhinji i meni i Danilu jeste ova slika. Kada smo napravili ovaj pult, kada nam je stigao, kada je sve instalirano, mi smo uzeli sliku i okačili je samo da vidimo kako izgleda i odlepili koliko se to nama dopalo. Ovo je slika koju je naslikao Danilov tata, koji je u stvari akademski slikar i sve slike u našoj kući koje vidite su od njega. A pošto mi dok sedimo gledamo u kuhinju, jer je sve jedan otvoreni prostor, u stvari uopšte nemamo osjećaj da gledamo u kuhinju, nego gledamo u sliku i uživamo u tome kako smo sve izdizajnirali. To je to, ljudi. Mislim da smo stigli do kraja. Mislim da sam vas sprovela sada kroz sve. Jedva čekam da vidim... zaboravila sam. Nije to, ljudi. Ono što hoću da kažem je da mi nismo završili kuhinju i da je to u stvari najbolja stvar koju smo uradili. Nismo ušli u kuću i odmah odredili gde će šta da bude, nego jednostavno ispitujemo naše potrebe i u prethodne 3 godine su se one toliko promenile da bismo sigurno napravili grešku da smo odmah uradili onaj drugi deo kuhinje koji sada planiramo malo drugačije da napravimo. Tako da je moj savjet da ukoliko imate svoj prostor, ispitujete svoj prostor, osluškujete vaše potrebe i u odnosu sa njima menjate raspored, menjate generalno kako će taj prostor da izgleda. Samo sam taj savjet htjela da dodam. Tako da, gotovi smo. Nadam se da vam se dopao ovaj video. Definitivno bio malo drugačiji, malo nespretniji, ali smo snimali sve odjednom. Hvala vam, ljudi, što ste me gledali. Ako vam se ovaj video svideo, lajkujte ga, šerujte ga i subscribeujte se na moj YouTube kanal, tako da se vidimo sljedećeg četvrtka. Ćao!